ونكملوا ونحددوا لو مود هو اللي قلنا في لو كور قلنا on appelle le mode ou bien la valeur dominante d'une série statistique, c'est la valeur du caractère qui est le plus grand et fictif. المنوال هو قيمة الميزة اللي عندها أكبر حصيص. Donc le mode c'est une valeur du caractère. المود راه واحد من هاد لي فالور. المهم في هاد الاكزرسيس هما لي نوت، يعني لو مود غيكون واحد لا نوت، ولكن باش غنعرفوا حنا اين نوت هذيك اللي عندها لو بلو غران افيكتيف، اللي عندها اكبر حصيص. يلا في نظركم سي كوا لو مود دو سيت سيري ستاتيستيك؟ شكون هو المنوال ديال هاد المتسلسله الاحصائيه؟ شوفوا نتوما غير شكون هي لا نوت. بوفوس قالت لك 11 صحيح. دونك لو مود c'est 11. Pourquoi? C'est la note 11. Pourquoi? Parce que دابا إلا قلبتي على شكون هو لو بلو غران افيكتيف راه هو 7، ولكن عندك لا تغلط وتقول 7 سي لو مود اي 7. لا راه ماشي لو مود هو 7. لو مود راه هو ديك لا نوت اللي ديالها 7 اللي في هذه الحاله اللي هي 11. دونك 11 هو لو مود، هذا هو لو مود صافي بالعربيه المنوال. دوزو دابا لا موين اريتميتيك. المهم لا موين اريتميتيك ما درتش الفقره ديالو في الكور، ولكن المهم غنعطيكم حيت هو فيها الحساب الكالكول. لا موين اريتميتيك المعدل الحسابي، اريتميتيك هي حسابي، دونك لا موين المعدل الحسابي. on le note grand M صافي. ام كبيره علاش؟ لان كاين واحد اخر رمزو، كاين واحد المصطلح اخر غنشوفوه من بعد في التروازيام اني بيتي تام، هذا نديرو لي غران تام صافي ام ماجيسكول. دونك هنا pour calculer la moyenne on doit multiplier chaque نضربو نطلع شويه باش يبان لينا الطابلو نستعملو لي نوت. Donc on doit multiplier chaque note, ça veut dire chaque valeur du caractère on doit la multiplier par son effectif. خاصنا نضربو كل قيمة ميزة في الحصيص ديالها plus تاني la deuxième valeur fois son effectif plus la troisième valeur fois son effectif et ainsi de suite. Donc 4 fois, donc 4, la note 4 fois son effectif qui est 3 plus 7, la note 7 fois 2. أنا بانت لكم l'idée كيفاش نخدمو. Donc 10 fois 5 plus 11 fois 7 plus 14 fois 5 plus 15 fois 4 plus 18 fois 1. Ça. Le tout divisé par l'effectif total. كلشي كنقسمو على l'effectif total اللي في هاد لو كا في هاد l'exercice سي 27. المهم تقدر تكتب بهاد الطريقه. انا غنزيد جو في اجوتي لي بارونتيز. هاد لي بارونتيز غنزيدهم غير باش العلاقه تكون مفهومه اكثر، ولكن هما ما عندهمش اهميه. غير بحكتي باش نزيد ناكد انا راه لا بريوريتي دو كالكول سي بور لا مولتيبليكاسيون، اصبقيه الحساب راه معطيه للضرب، يعني خاصك تحسب بعد هاد الجزئات هما الاولين. on doit calculer ces produits tout d'abord avant de passer à l'addition. كملوا. دونك نحسبوا دابا هاد لي برودوي.
Donc 4 fois 3, c'est 12. 7 fois 2, 14. 50. 77. 70. 60. Et 18. Le tout divisé par 27. Égal. Mais là, je mets les nombres. C'est on calcule la somme qui se trouve au numérateur. On va trouver 301 sur 27. Donc je vais donner la valeur l'écriture décimale infinie. Donc on va se contenter de 3 chiffres après la virgule. Donc c'est égal à environ 11. Donc presque égal à 11,148. Donc voilà la moyenne arithmétique. هذا هو المعدل الحسابي. Donc ردوا البال راه لا موين راه سيتي نوت راه نقطة هذا دابا حكيتي إلا سولت شحال قال لك شنو سي كوا لا موين دو سيت كلاس شنو هو المعدل ديال هذا القسم غتقول لي المعدل زعما ديال النقاط ديال هذا القسم غتقول لي راه هو 11,148. دابا سا سيغ ا كوا بحال كبي تقارن قسم مع قسم اخر بتشوف شكون هما زعما اللي شكون هو القسم اللي احسن من ناحيه سما شكون القسم اللي كيقرا على قسم اخر غتقارن لا موين ديالهم. المهم حنا اصلا درنا ليتود في واحد الكلاس. تخيل معايا درتي ليتود عاودتيها كررتيها في بزاف ديال لي كلاس يعني ليتود on a refait la même étude dans une autre population. عاودنا نفس l'étude في واحد الساكنه اخرى. دابا الا بتقارن دو بوبولاسيون on doit utiliser la moyenne arithmétique باش نقارنوا المعدلات الحسابيه ديالهم. صحيح ابو فوس يلا شت داكشي اللي كتبتي. Donc le deuxième exercice. Donc on a relevé sur un parc automobile la couleur des véhicules. On voici la liste. دابا هنا عندنا واحد الباركينغ ديال البارك ديال السيارات صافي. دونك ان بارك اوتوموبيل فين كيستاسيونيو السيارات. دابا هنا بدينا كنحسبوا السيارات كنحسبوا السيارات حسب لي كولور ديالهم حسب لا كولور دو شاك فواتور ولا شاك فييكول. كل عربه كنقيدوا كندونوا شنو هو اللون ديالها. دونك هازين حنا واحد الورقه بيضاء وكندوروا على السيارات كل سياره كنقيدوا اللون ديالها. دابا فاش دينا هاد ليتود لقينا هاد لو بيلون هاد الجرد ولا هاد الكشف. دونك هنا لا بوبولاسيون سي كوا لا بوبولاسيون ا فوتر افي شنو هي الساكنه الاحصائيه على من طبقنا الاحصاء. قلت لكم كلشي كيكون اغلبيه بحال هادشي ديال لا بوبولاسيون لو كاركتير راه كيكون كلشي في هاد الجمله الاولى. دونك لي فييكول دونك سبا اما نزيد كان نديرو لي فييكول دان بارك اوتوموبيل. Automobile. D'abord le caractère. Le caractère, c'est quoi la différence entre un véhicule, entre un véhicule et un autre? Les couleurs. Les couleurs, ça. Donc, deux types. De quel type? Quantitative ou bien qualitative? Comme quantitative, il a qu'un des nombres. Qualitative, il a qu'un des mots. Filali. Qualitative, ça.
دونك سي فالور شنو هما كاع لي فالور اللي كياخد هاد لو كاركتير غنذكروا لي كولور ولكن سون ريبيتيسيون بدون تكرار يلا مويد بدي بحال بدي من الفوق هنايا وبقاي غادي الكولور اللي قلتي ما تعاوديش باقي blanche, دونك بلون هي rouge, دوزيام روج noir, كملي مويد jaune, جون bleu, باقي vert, فير صح مزيان فرق بيناتهم بوان فيرغول donc on a six couleurs différentes صافي ستة ديال الالوان مختلفين la deuxième question donc on doit compléter le tableau donc pour chaque couleur on va déterminer l'effectif donc combien de voitures de la couleur blanche là c'est quoi l'effectif de la couleur blanche Boufous جاوبت قالت لي صحيح l'effectif de la couleur rouge c'est quoi l'effectif de la couleur rouge شحال من سيارة لقينا اللون ديالها أحمر فيلالي 2, 2 صحيح l'effectif de la couleur noire شو غادي تجاوب في الشاط بوفوس 3 صحيح la couleur de l'effectif de la couleur jaune يلا شكون اللي يجاوب مويد قالت 2 صحيح فيلالي c'est quoi l'effectif de la couleur bleue 1, 1 صحيح ou l'effectif de la couleur verte يلا فيلالي 1, 1 نرجعو دابا لو طابلو دونك لو توتال سي ليفيكتيف توتال صافي هادشي اللي كتكتب هنا هو الحص الاجمالي هو لا سوم سي لا سوم دي زيفيكتيف هو المجموع ديال الحصيصات دونك 1 بلس 2 سي 3 بلس 3 سي 6 10, جمعتيهم الفيلالي شحال لقيتي 10 صحيح كما قلت لكم دابا ليفيكتيف توتال راه عنده دو سينيفيكاسيون سي لا سوم دي زيفيكتيف ياك et aussi c'est le nombre des individus dans une population ou le nombre des objets dans une population إلا ما كانش عندنا شي حاجه اللي هي حيه des êtres vivants دونك هنا الا سولتك الا عطيتك واحد السؤال قلت لك يلا combien de véhicules dans ce parc automobile شحال من سياره كانت في ذاك الباركي تقول لي راه كانوا 10 ديال لي فييكول صافي دي فييكول la fréquence, on doit diviser l'effectif par l'effectif total. نقسموا l'effectif على l'effectif total. Donc هنا ها هو l'effectif. دابا بغينا la fréquence de la couleur blanche. بغينا التردد ديال اللون الأبيض. Donc 1 divisé par 10. دونك هنا المهم انا راه تعمدت هاد المره في هاد ليكزيرسيس حاولت انه يكون عندي ليفيكتيف شي نومبر اللي غيسمح لينا باش انه في لي ديفيزيون نلقاو دي فالور اكزاكت ما نلقاوش كل دي فالور بحال هكا دي زيكريتور ديسيمال انفيني دونك هنا 1 ديفيزي بار 10 سي 0,1 هنا 2 ديفيزي بار 10 بوفوز قالت لك 0,1 صحيح donc on a 0,2 3 divisé par 10 0,3
دونك بما ان كلشي لي زيكريتور ديسيمال كانوا اكزاكت كانوا فيني، يعني ملي غنجمعوهم جمعتي لي فراكسيون بيناتهم ولا جمعتي لي زيكريتور ديسيمال بيناتهم راه ديما غتلقى 1. كملوا دوزو دابا البورسونتاج. البورسونتاج il suffit de multiplier la fréquence par 100. Donc on a 0,1 si on multiplie le nombre 0,1 par 100. دابا راه جوج ارقام غيفوتوا الفاصله هنا، راه بحال الا كاين هنا واحد الزيرو ياك، يعني الا فوتي 1 وفوتي 0 غيكون عندك 10%، هنا 20%، 30%، 20%، 10%، 10% ياك. بما ان لا سوم ديال لي فريكونس كملوا لينا 1، يعني حتى لي بورسونتاج تاعهم غيكملوا لينا 100%. نكملوا ندوزو دابا ليفيكتيف. المهم ليفيكتيف توتال راه حددناه، ليفيكتيف توتال سي 10. هو نيت هذا لو مود المنوال. Le mode, c'est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. Il y a la valeur اللي عندها أكبر حصيص qui a le plus grand effectif. يلا شكون اللي يجاوبني؟ Noir. Noir. Pourquoi Bofos؟ لأن له أكبر حصيص. أكبر حصيص لأن الإفكتيف ديالو هو 3. مزيان، حيت إلا قارنتي مع كلشي هادو أكبر حصيص هنايا le plus grand effectif c'est 3. 3 الملك ديال من راه الملك ديال هاد لا كولور نوار صافي. دونك هنا نكتبها لو مود اي لا كولور، لو مود اي لا كولور نوار. وتقدر تعطيه لا جوستيفيكاسيون كار il a le plus grand effectif 3.